بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ظلم دون ظلم۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ تحویلا قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبۃ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم فانزل اللہ عز وجل ان الشرک لظلم عظیم۔ کتاب الایمان جو بحث ہلے پیو اج جتا کا اساں جو سبق شروع تھی رہیو ہے وہ باب ہے باب ظلم دون ظلم۔ پوئتے باب میں کفر دون کفر جو بیان تھی آئے جے میں ہم پڑھی آئے تو کفر جا ب قسم ہے۔ ایک وہ کفر جو کو دائرہ اسلام کا خارج کرے چھڑے بیو وہ کفر جو کو دائرہ اسلام کا خارج تا نتھو کرے مگر گناہ ایترو وڈو آ جو ان جے لائے حدیث میں لفظ کفر استعمال تھیو ہے۔ کفر جو لفظ استعمال تھیو ہے کفر جے ان بے قسم کے جن جو مرتکب دائرہ اسلام کا خارج نتھو تھے پر گناہ تمام گھنو وڈو آ جو ان جے لائے لفظ کفر استعمال پہ کयो وञे۔ کفر جے ان بے قسم کے کفر دون کفر چیو ویو آ تو جیاں پوئتے کفر دون کفر جو باب قائم تھو اہڑے نمونے ساں اج ہی باب ہے ظلم دون ظلم، یعنی ظلم جا بھی ب قسم تھیندا جیاں کفر جا ب قسم یا ظلم جا بھی ب قسم۔ ایک وہ ظلم جو انسان کے دائرہ اسلام کا خارج کرے چھڑے، ایک وہ ظلم جو انسان کے دائرہ اسلام کا خارج کرے چھڑے بیو وہ ظلم جو دائرہ اسلام کا خارج تو نتھو کرے مگر معصیت وڈی آ گناہ وڈو آ انسان کے ان گناہ جے کرے ان معصیت جے کرے ظالم جے لقب سان ملقب کئے تو ونے انسان کے ظالم تو چیو ونے۔ تو ہی باب جو ظلم دون ظلم جو باب قائم تھو ہے ان باب میں بھی جو بے قسم جو ظلم ہے جن جو مرتکب دائرہ اسلام کا خارج نتھو تھے ان جو ہی بیان آئے ہے۔ سمجھ میں اچی وئی گا؟ سو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایو تو حدیث ॿुधाई اساں کے ابو الولید، حدیث ॿुधाई اساں کے ابو الولید ان چیو حدیث ॿुधाई اساں کے شعبہ تحویلا ان چیو یعنی امام بخاری جو حدیث ॿुधाई ان کے بشر ان جو حدیث ॿुधाई اساں کے محمد شعبہ کا ان سلیمان کا روایت کے سلیمان ابراہیم کا روایت کے ابراہیم علقمہ کا علقمہ عبداللہ کا روایت کے جتے صرف عبداللہ جو لفظ اچے اتے انما مراد ہوندو عبداللہ بن مسعود سو ہتے عبداللہ بن مسعود مراد ہے۔ علقمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت تو کرے لما نزلت عبداللہ بن مسعود جو جڑے نازل تھی قرآن کریم ہی آیت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اوے مانو جن ایمان آدو نہ ملایاؤں پنجے ایمان کے ظلم سا۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے اصحاب عرض کیو اینا لم یظلم اساما کیر آؤ جے ظلم نہ کیو جے۔ فانزل اللہ عز وجل وہ اللہ عز وجل آیت کریمہ نازل فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے وڈو ظلم ہے۔ ہانے یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پانچن بن استادن کا روایت کئی ہے۔ ہکڑو استاد تس ابو الولید بیو تس بشر۔ ابو الولید جی روایت شعبہ کا بلا واسطہ ہے بشر جی روایت شعبہ کا محمد جے واسطے سا ہے۔ قرآن کریم جی آیت لمبا نزلت جکا بخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ حدیث میں ذکر کئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو ترجمات جڑے مانن ایمان آندو جن مانن ایمان آندو انہن پنجے ایمان کے ظلم سا مخلوط نہ کیو
انہن جے لائے آخرت میں امن آ ऐं उहे ई हिदायत वारा हाणे सभ खां पहिरियां त असीं ज़ुल्म जी तारीफ़ सम्झूं। ज़ुल्म जा ॿ क़िस्म मां पढ़ी आयो। हिकिड़ो ज़ुल्म उहो जंहिंजे करे दायरे इस्लाम खां इंसान ख़ारिज थी वञे, ॿियो उहो ज़ुल्म जेको गुनाह त वॾो आहे पर उन जे करे इंसान दायरे इस्लाम खां ख़ारिज कोन थो थिए। ज़ुल्म चइबो छा की आहे? ज़ुल्म जी तारीफ़ छा आहे? सो ज़ुल्म जी तारीफ़ आहे वज़उ शैइ फ़ी ग़ैरि महल्लिही, वज़उ शैइ फ़ी ग़ैरि महल्लिही, यानी ज़ुल्म चइबो आहे त कंहिं शइ खे बे मौक़ा ऐं बे महल रखणु, जेका जॻह उन शइ जे रखण जी हुजे उनखे उन जॻह ते न रखणु, उन जॻह ते रखणु जिते उन जे रखण जी जॻह न आहे। सो कंहिं शइ खे बे महल रखणु इहो ज़ुल्म आहे। कंहिं शइ जो इस्तेमालु बे मौक़ा ऐं बे महल कयो वञे इहो बि ज़ुल्म आहे। ज़ुल्म जी तारीफ़ सम्झ में आई? हीउ गिलास आहे या हीअ मोबाइल आहे, हिन मोबाइल जे रखण जी जेका जॻह आहे उन जॻह ते रखियो वञे त इहो अदुल आहे। पर जेकॾहिं हिन खे उन जॻह ते न रखियो वञे ऐं अहिड़ी जॻह ते रखियो वञे जेका जॻह हिन जे रखण जी न आहे त पोइ हीउ ज़ुल्म थी वियो। अञा ॿियो मिसाल मां तव्हांखे ॾियां। उस्ताद जी मसनद ते उन माण्हू खे वेहारियो जेको उस्तादीअ जे अहल ई न हुजे, लाइक़ ई न हुजे, जंहिंखे पढ़ाइणु अचे ई न, जुबो कुबो पाराए पटको बदिराए ऐं उनखे तव्हां उस्तादीअ वारी सीट ते उस्तादीअ जी मसनद ते वेहारियो त हाणे इहो तव्हां उनखे अहिड़ी जॻह ते वेहारियो जेका वेहण जी हुन जे वेहण जी जॻह न आहे, उन जॻह ते वेहारणु इहो ज़ुल्म आहे। एतिरा खोड़ सारा मिसाल, कई मिसाल अव्हांखे अहिड़ा मिलंदा जंहिंजे मथां इहा ज़ुल्म जी डेफिनेशन सची हुई। सो हर गुनाह सगीरा हुजे या कबीरा हुजे, जेको बि गुनाह सगीरा हुजे या गुनाह कबीरा हुजे, ज़ाहिरी हुजे या बातिनी हुजे, उहो ज़ुल्म आहे। उहो छा आहे? ज़ुल्म आहे। पर हाणे जॾहिं इहा मज़कूरा आयत नाज़िल थी जंहिंमें अल्लाह से फरमायो लम यलबिसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन, सहाबा परेशान थिया ऐं अर्ज़ु कयूं त या रसूल अय्युना लम यज़लिम, असां मां केरु आहे जंहिं अहिड़ो ज़ुल्म न कयो हुजे। कबीरा गुनाहनि खां अगरि हू बचो हुजे त सगीरा गुनाह हुन खां थी वियो हूंदो, ऐं गुनाह जेको बि आहे ज़ाहिर हुजे, बातिन हुजे, नंढो हुजे, वॾो हुजे, उहो ज़ुल्म आहे। सो अय्युना लम यज़लिम, असां मां उहो केरु आहे जंहिं ज़ुल्म न कयो हुजे। जॾहिं सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन इहा ॻाल्हि हुज़ूर जे अॻियां रखी ऐं अर्ज़ु कयो, अल्लाह ताला क़ुरान करीम जी आयत नाज़िल फरमाई इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जेको आहे उहो ज़ुल्म अज़ीम आहे। ऐं हिते ज़ुल्म मुराद शिर्क आहे ऐं शिर्क ज़ुल्म अज़ीम आहे, उनखे ज़ुल्म अज़ीम चइबो आहे। सो बहरहाल ज़ुल्म जी तारीफ़ मां ॿुधी छॾी। उन खां बाद में ज़ुल्म जा ॿ क़िस्म मां ॿुधायो। हिकिड़ो ज़ुल्म उहो जेको दायरे इस्लाम खां ख़ारिज करे, इहो ज़ुल्म आहे शिर्क वारो जेको दायरे इस्लाम खां ख़ारिज कंदो आहे। ॿियो उहो ज़ुल्म जंहिंजे करे इंसान दायरे इस्लाम खां ख़ारिज नथो थिए पर गुनाह वॾो आहे। जीअं रियाव जेको आहे न, रियाव ॾेखाव, माण्हू अमल में ॾेखाव करे, मां नमाज़ पढ़ा इन जे करे मूंखे माण्हू नमाज़ी चवनि, मां पटको ॿधां इन जे करे त माण्हू मुंहिंजी इज़त कनि, मूंखे मौलवी साहब चवनि, या अहिड़े क़िस्म जा जेके बि अमल ॾेखाव ख़ातिर कया था वञनि, उनखे बि शिर्क असगर चइबो आहे। उनखे बि उहो बि ज़ुल्म आहे, पर उहो अहिड़ो ज़ुल्म आहे जंहिंजे करे इंसान दायरे इस्लाम खां ख़ारिज कोन थो थिए। हिते शिर्क मां मुराद, ज़ुल्म मां मुराद ज़ुल्म अज़ीम यानी शिर्क आहे, जंहिंजे लाइ क़ुरान करीम जे अंदरि चयो आहे त इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सम्झ में अची वई ॻाल्हि? बाबुन अलामतुल मुनाफ़िक़, उन खां बाद में किताबुल ईमान जो अॻियों बाब आहे मुनाफ़िक़ जूं अलामतूं। हीउ बाब आहे मुनाफ़िक़ जे अलामतुनि जे बारे में, अलामतुल मुनाफ़िक़। इमाम बुख़ारी अलैहि रहमत फरमायो त हदीस ॿुधाए असांखे सुलेमान अबुर रबी, उन जो हदीस ॿुधाए असांखे इस्माइल बिन जाफ़र, उन जो हदीस ॿुधाए असांखे नाफ़ी बिन मालिक बिन अबी आमिर अबू सुहैल पंहिंजे पीउ खां, ऐं उन रिवायत कई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत थो करे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां। हुज़ूर फरमायो आयतुल मुनाफ़िक़ सलास, मुनाफ़िक़ जो निशानियूं टे आहे। मुनाफ़िक़ जो निशानियूं टे आहे। इज़ा हदस कज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा तुमिन ख़ान। टे निशानियूं आहिनि मुनाफ़िक़ जूं। जॾहिं ॻाल्हाए त कूड़ ॻाल्हाए, जॾहिं ॻाल्हाए त कूड़ ॻाल्हाए, निशानी कूड़ ॻाल्हाइणु मुनाफ़िक़ जो। ॿियो जॾहिं वाइदो करे त वाइदे ख़िलाफ़ी करे, इज़ा वअद अख़लफ़,
टी इज़ा तुमिन खान, जॾहिं उन वटि का अमानत रखी वञे अमानत में ख़यानत करे। इहे टे निशानियूं मुनाफ़िक़ जूं आहिनि: कूड़, ख़यानत, वाइदे ख़िलाफ़ी। ऐं ॾिठो वञे त अॼुकल्ह जे माण्हुनि में इहे टे शयूं घणियूं थियूं लॻियूं वञनि। कूड़ ॻाल्हाइण त एॾो आम आहे जो उनखे माण्हू ॼण गुनाह सम्झनि ई कोन था, उनखे माण्हू गुनाह सम्झनि ई कोन था। ऐं अमानत में बि ख़यानत थी कई वञे, जेका अमानत तव्हां उन्हनि वटि रखो उन में बि ख़यानत थी थिए। हाणे ख़यानत, अमानत में ख़यानत, अव्हां जे ज़हन में मथां इहो तसवुर ईंदो हुजे त हिते अमानत जो तालुक़ु सिर्फ़ु पैसे सां आहे, अगरि पैसो रखो त पोइ पैसे में ख़यानत न करे, उहा पैसा उनजा इस्तेमालु न करे। अमानत जो तालुक़ु सिर्फ़ु पैसनि सां न आहे, बल्कि इन जूं केतिरियूं ई सूरतूं आहिनि, इन जूं केतिरियूं ई सूरतूं आहिनि। मसलन अव्हां कंहिंखां मशवरो वठो था, मशवरो बि अमानत आहे। मशवरो कंहिंखां वठो था या अव्हां कंहिंखे मशवरो ॾियो था, को तव्हां खां मशवरो वठे थो त तव्हां हुनखे मशवरो सुठो ॾियो, अहिड़ो मशवरो न ॾियो जो जंहिंमें हुनजी तबाही थी वञे या जंहिंमें को तव्हांजो पंहिंजो मफ़ाद हासिल रखियलु हुजे, उन पंहिंजे मफ़ाद खे हासिल करण जे लाइ अॻे माण्हू जी तव्हां भलाई सोचो ई न। हू त तव्हांखे सुठो माण्हू सम्झी करे, मोमिन सम्झी करे, हू तव्हांखे जेको आहे दीनदार सम्झी करे तव्हां खां मशवरो वठणु आयो, पर तव्हां उते बि पंहिंजो सिर्फ़ु मफ़ाद ई ज़हन में रखियो। मशवरो अमानत आहे, मशवरो बि सुठो ॾियणु घुरिजे। वोट बि अमानत आहे, अॼुकल्ह इलेक्शन जो दौरु हले थो न, इहो वोट बि अमानत आहे। इन वोट खे बि सही इस्तेमालु करिणो आहे, इन वोट खे बि सही इस्तेमालु करिणो आहे। वोट उन माण्हू खे ॾियणो आहे जेको अहल हुजे, लाइक़ु हुजे, अवाम जी ख़िदमत जो जज़्बो रखण वारो हुजे। बाक़ी जेकॾहिं कंहिं नाअहल माण्हू खे तव्हां वोट ॾिनो ऐं तव्हांजे वोट सां हू सिलेक्ट थी करे कंहिं उहिदे ते पहुतो त इहा बि तव्हां अमानत में ख़यानत कई। असां वोट जी अहमियत खे सम्झो ई नथा। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे निज़ाम में तब्दीली आणणु चाहियो था, पंहिंजे मुल्क में तब्दीली आणणु चाहियो था, पंहिंजे बचनि जो मुस्तक़बिल महफ़ूज़ करणु चाहियो था, त इन वोट जो इस्तेमालु दुरुस्त कयो। ऐं हिकिड़ो वोट जो कान, इहो बि वॾो क़ीमती आहे। तव्हां मां ईअं न सोचे कोई यार मुंहिंजो त हिकिड़ो वोट आहे, भला मां ॾियां न ॾियां कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो, या मां जंहिंखे बि ॾेई अचां हिनखे ॾियां या हुनखे ॾियां, मुंहिंजे हिन हिकिड़े वोट सां छा थींदो। इहो हिकिड़ो ई वोट आहे जंहिं वोट जे करे वज़ीर आज़म माण्हू बणजंदा आहिनि, सदर बणजंदा आहिनि। इन हिकिड़े ई वोट जे करे माण्हू खटंदा आहिनि, हाराईंदा आहिनि। इहो हिकिड़ो वोट वॾो क़ीमती आहे, इन जो सही इस्तेमालु करिणो आहे। इहो अमानत अथव। जेसिताईं इन वोट जी अहमियत खे तव्हां न सम्झंदो तेसिताईं निज़ाम में तब्दीली बि न ईंदी ऐं अव्हांजो मुस्तक़बिल, अव्हांजे बचनि जो मुस्तक़बिल महफ़ूज़ नथो रही सघे। हिन वक़्तु जहिड़ा हालात आहिनि असांजे मुल्क में। सो जेकॾहिं पंहिंजो दीन महफ़ूज़ करणु चाहियो था, जेकॾहिं पंहिंजी दुनिया महफ़ूज़ करणु चाहियो था, जेकॾहिं पंहिंजे बचनि जो मुस्तक़बिल महफ़ूज़ करणु चाहियो था, त सियासी शूर पैदा कयो, सियासत खे सम्झो, सियासत करणु सिखो ऐं वोट जी अहमियत खे सम्झो, वोट जो इस्तेमालु सही कयो, तॾहिं हिन मुल्क जे निज़ाम में बहितरी अची सघे। इज़्ज़त मिन ख़ान, मुनाफ़िक़ जी निशानी बयानु कई वई त जॾहिं हुन वटि अमानत रखी वञे त हुन में ख़यानत करे। अमानत रुॻो पैसे जो नालो न आहे त पैसो ई अमानत आहे, जो पैसो तव्हां कंहिं वटि रखो, अब हाणे इहा अमानत आहे, हुनखे सही वापसि करणी आहे, पूरी टाइम ते ॾियणी आहे। केतिरियूं इन जूं सूरतूं आहिनि इन अमानत जूं। पैसो बि अमानत आहे, मशवरो बि अमानत आहे, वोट बि अमानत आहे, ॿिए जो राज़ बि अमानत आहे। हिकिड़ो माण्हू तव्हांखे पंहिंजो राज़ थो ॿुधाए, इन जे करे थो ॿुधाए यार हीउ मुंहिंजो राज़ पाण वटि महफ़ूज़ रखंदो, तव्हां वरी हुनजो राज़ सभिनी सां बयानु कंदा वक़्तु, इहा बि अमानत में ख़यानत आहे। ॿिए माण्हूअ जो राज़ बि अमानत आहे। कोई उहिदो या मनसब तव्हांखे मिलियो, मुसले ते बीहारे वियो तव्हांखे पेशमान करे, मनसब आहे न हिकिड़ो इहो, उन जो बि हक़ अदा करिणो आहे, उन मनसब जो बि ख़्यालु रखिणो आहे। त हाणे तव्हां नमाज़ पढ़ायो था, पेशमाम आहियो, तव्हांखे मुकम्मल पंहिंजी तक़वा, परहेज़गारी, तव्हांखे दीनदारीअ जो लिहाज़ रखिणो आहे। अमानत जो ताल्लुक़ सिर्फ़ु पैसे सां न आहे बाबा, मुतअद्दिद सूरतूं आहिनि। को बि उहिदो या मनसब अव्हांखे मिले थो त उन में बि
وہ امانت ان میں بھی خیانت نہ ہی کرنی. سمجھ میں اچھی وئی گال. سو آیت المنافق ثلاث, منافق جو نشانیوں ॻाल्हाए त कूड़ ॻाल्हाए ऐं वाइदे ख़िलाफ़ी करे, अमानत में ख़ियानत करे. उन खां बाद में ॿी हदीस आहे, हदसना कबीसा बिन उक़बा. इमाम बुखारी फरमाए त हदीस ॿुधाए असांखे कबीसा बिन उक़बा, उन जो हदीस ॿुधाए असांखे सुफियान आमश खां, उन अब्दुल्ला बिन बुर्रा खां, उन मसरूक खां, उन अब्दुल्ला बिन आमिर खां. अब्दुल्ला बिन आमिर चयो त अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अर्बउन मन कुन फीह कान मुनाफिकन खालिसा. 4 शयूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें हूंदियूं वो मुनाफ़िक़ ख़ालिस हूंदियूं. 4 शयूं अहिड़ियूं आहिनि जो जंहिंजे अंदरि उहे लधी वेंदियूं, वो मुनाफ़िक़ आहे, ख़ालिस मुनाफ़िक़, पको मुनाफ़िक़. वमन कानत फीह ख़सलतुन मिनहुन कानत फीह ख़सलतुन मिन निफ़ाक़. ऐं जंहिंजे अंदरि उन्हनि चइनि मां का हिकु आदत हूंदी त हूंदी उन में आदत निफ़ाक़ जी, उहा निफ़ाक़ जी आदत सम्झी वेंदी. एसि ताईं जो उनखे छॾे ॾे, एसि ताईं जो उन हिकु आदत खे छॾे ॾे. कहिड़ियूं आहिनि 4? इज़ातो मिन ख़ान, साॻी ॻाल्हि जेका पोइ बयानु थी, जॾहिं अमानत रखी वञे हुन में ख़यानत करे. इज़ा हदस कज़ब, जॾहिं ॻाल्हाए त कूड़ ॻाल्हाए. वइज़ा आहद ग़दर, जॾहिं वाइदो करे त वाइदे ख़िलाफ़ी करे. वइज़ा ख़ासम फजर, इहा चोथी ॻाल्हि वधीक बयानु थी. 3 ॻाल्हियूं पोइ हिते साॻियूं आहिनि. चोथी ॻाल्हि त जॾहिं झगड़ो कंदो त गारियूं ॾींदो, या झगड़ो थींदो त रुॻो गार हूंदसि ज़ुबान में. इहा बि मुनाफ़िक़ जी निशानी. कंहिंसां इख़्तिलाफ़ थी पवेसि, इज़ा ख़ासम, जॾहिं कंहिंसां इख़्तिलाफ़ थिए त फजर, उनखे गारियूं ॾे, उनखे घटि वधि ॻाल्हाए. इख़्तिलाफ़ इंसाननि में थींदो आहे, पर इख़्तिलाफ़ में कंहिंखे गार ॾियणी आहे, कंहिं किथां जी तहज़ीब आहे, इहा मुनाफ़िक़त जी तहज़ीब आहे. मुस्लमान जी, ईमान वारे जी इहा ॻाल्हि न आहे त कंहिंसां इख़्तिलाफ़ थिए त इख़्तिलाफ़ ॾियण खां पोइ हुनजी ज़ुबान ते गार गंद अचणु शुरू थी वञे. मज़ो तॾहिं आहे जो इख़्तिलाफ़ खां पोइ बि हू मुहज़ब रहे, इख़्तिलाफ़ खां पोइ बि हुनजी ज़ुबान ते ग़लति ॻाल्हि न अचे. अॻे माण्हू जी ॻाल्हि करे त हुनजी पूरी इज़त जो लिहाज़ रखी करे, सुठा लफ़्ज़ ॻाल्हाए करे बयानु करे, ऐं पंहिंजो इख़्तिलाफ़ हुन सां रखे थो त उहो बि सुहिणे अंदाज़ में बयानु करे. बाक़ी कंहिंसां इख़्तिलाफ़ थिए, झगड़ो थिए, झड़ो थिए, फजर गारियूं ॾे, त पोइ इहा बि मुनाफ़िक़ जी निशानी सम्झी वेंदी. मुनाफ़िक़, निफ़ाक़, इहे नफ़क़ मां वरितल आहिनि. नफ़क़ मां, छा मां वरितल आहिनि? नफ़क़ चइबो आहे सिरंग खे. सिरंग सम्झो था, गार जे अंदरि जेका चुर हूंदी आहे, सिरंग हूंदी आहे, उनखे नफ़क़ चइबो आहे. पर इन सिरंग वारी माना में नफ़क़ मां को लफ़्ज़ निकिरे ऐं सिरंग वारी माना में इस्तेमालु थिए, को बि अहिड़ो फ़ेल असांखे नथो मिले जो कोई उन मां निकितो हुजे ऐं सिरंग वारी माना में इस्तेमालु थिए. नफ़क़ मां निफ़ाक़ निकितो आहे, नफ़क़ मां मुनाफ़िक़ आहे, पर उहो सिरंग वारी माना में इस्तेमालु न थिया. जंहिं माना में निफ़ाक़ जो लफ़्ज़, मुनाफ़िक़ जो लफ़्ज़, मुनाफ़िक़त जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो आहे क़ुरान हदीस में, उहो निफ़ाक़ शरई जी माना में इस्तेमालु थियो आहे. निफ़ाक़ लुग़वी वारी माना में इस्तेमालु, सिरंग वारी माना में, निफ़ाक़ शरई वारी माना में इस्तेमालु थियो आहे. ऐं निफ़ाक़ शरई छा आहे? निफ़ाक़ शरई आहे त को शख़्स इस्लाम ज़ाहिर करे ऐं अंदर में कुफ़्र रखंदो हुजे, अंदर में हिकिड़ी ॻाल्हि हुजे, ॿाहिरि ॿी ॻाल्हि हुजे. सो बहरहाल निफ़ाक़ जेको आहे उनजी लुग़वी माना नफ़क़ जी सिरंग आहे, ऐं शरई माना उनजी आहे त इस्लाम ज़ाहिर करे ऐं अंदर में कुफ़्र रखे. हाणे इन लुग़वी ऐं शरई माना में मुनासिबत कहिड़ी थी? मुनासिबत ज़रूरु आहे. उहा इहा आहे त जीअं सिरंग में माण्हू हिकु तरफ़ खां दाख़िल थींदो आहे, गार जी चुर में सिरंग में माण्हू हिकु तरफ़ खां दाख़िल थींदो आहे, माण्हू सम्झंदा आहिनि त इहो अंदरि ई आहे, गार में ई आहे, जो हेॾो वियो आहे अञा सिरंग में, इहा ॿाहिरि निकितो ई न आहे, इहो अंदरि ई आहे, पर हू ॿिए पासे खां निकिरी ॿाहिरि वञी चुको हूंदो आहे. त अहिड़ी तरह जेको मुनाफ़िक़ माण्हू हूंदो आहे, उहो ज़ाहिर सां त इस्लाम में दाख़िल थींदो आहे, माण्हू हुनखे मुस्लमान सम्झंदा आहिनि, हालांकि हुनजे दिलि में कुफ़्री मौजूदु हूंदो आहे. माण्हू हुनखे मुस्लमान सम्झंदा आहिनि, पर हुनजे दिलि में इस्लाम न हूंदो आहे, अंदर में हू मुस्लमान न हूंदो आहे. सो लिहाज़ा निफ़ाक़ जा 2 क़िस्म थिया वञी, हिकिड़ो निफ़ाक़ एतिक़ादी, ॿियो निफ़ाक़ अमली. निफ़ाक़ एतिक़ादी, अक़ीदे में निफ़ाक़ हुजेसि, ऐं निफ़ाक़ अमली, अमल में निफ़ाक़ हुजे. निफ़ाक़ अमली जूं केतिरियूं सूरतूं थी सघनि. सम्झ में अची वई ॻाल्हि. उन खां पोइ आहे बाबुन क़ियाम लैलतुल क़द्र मिनल ईमान. क़ियाम लैलतुल क़द्र
یہ باب ہے تو لیلۃ القدر جو قیام بے ایمان کے شعبن مجا ایک شعبو ہے، ایمان کے اجزاء مجا ایک جو جزء ہے، ایمان کے عملن مجا ایک عمل ہے. لیلۃ القدر جو قیام بے ایمان کے عملن مجا ایک باب قیام لیلۃ القدر من الایمان کی عبارت کا امور ایمان جو بیان تھی رہا ہے. کیا جو بیان تھی رہا ہے؟ امور ایمان جو حدیث جو ترجمہ بدھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حدیث ॿुधाए असांखे ابو الیمان، ان جو خبر نہیں असांखे شعیب، ان جو حدیث ॿुधाए असांखे ابو الزناد اعرج کا، ان روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. ابو ہریرہ فرمایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول اللہ فرمایا تو جے شخص قیام کیو قدر جی رات میں ایمان سا احتساب سا، ثواب جی طلب سا، ثواب جی امید سا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ان جا اگیا گناہ بخشا ونن تھا، معاف کیا ونن تھا ان جا اگیا گناہ. ہانے ایمان و احتساب جا جے لفظ آیا یہ لفظ ترکیبی اعتبار سا، ترکیب نحوی اعتبار سا مفعول ہوا ہے. ایمان بھی مفعول ہوا، احتساب بھی جائے مفعول ہوا، یعنی ایمان جے کرے احتساب جے کرے. احتساب مانا طلب ثواب، ثواب جی طلب جے کرے جہیں قیام کیو قدر جی رات میں غفر له ما تقدم من ذنبه، ان جے لا بدھایا وے تو ان جا اگیا گناہ معاف کیا وے. سو حاصل مقصد کیا تھو؟ حاصل مقصد یہ تھو کہ قیام لیلۃ القدر میں سبھی گناہن جی مغفرت جو مدار بن شہر دیا. لیلۃ القدر جے قیام ساں سبنی گناہن جے مغفرت جو مدار بن شہر دیا. ایکڑو ایمان ऐं ॿियो احتساب. ایمان کھا بغیر کا بھی عبادت درست نہ ہے، کا بھی عبادت قابل قبول نہ ہے. ऐं ॿियो आहे احتساب، ثواب جی نیت، نیت بھی ثواب جی ہوجے، پر جے کرے ان قیام میں ان جی نیت شہرت جی ہے. 15 شعبان جی رات ماں جاگی عبادت تو کیا مانو مکھے سے نیک چمدا مانو میں ماں نیک مشہور تھی. قدر جی رات شب قدر جی رات آئی ماں سجی رات جاگی عبادت کروں مانو مجھے تعریف کرنا. نیت تھس شہرت جی یا نیت تھس ریا جی تو ان کی مغفرت نہ تھی. مغفرت جو دار و مدار بن شہر دیا ہے، کوئی ایمان ہو جائے ان کے اندر ऐं ॿियो احتساب، نیت ان کی خالص ہوجے، نیت ان کی اللہ جے رضا جی ہوجے، نیت ثواب جی ہوجے، نہ کہ ریا جی، نہ کہ شہرت جی، نہ کہ ॿी का نیت ہوجے. जेकॾहिं इहे ॿई ॻाल्हियूं नथियूं थी वञनि उन जे लाइ ख़ुशख़बरी ॿुधाई वई आहे त ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जा अॻियां गुनाह माफ़ करे. सम्झ में अची ॻाल्हि. उन खां पोइ बाब आहे अल जिहाद मिन अल ईमान. अल जिहाद मिन अल ईमान, जिहाद बि ईमान जे उमूर मझा आहे, या ईमान जे शोबनि मझा हिकिड़ो शोबो आहे, या ईमान जे अज्ज़ा मझा हिकिड़ो जुज़ आहे जिहाद. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حدیث ॿुधाए असांखे हरमी बिन हफ्स, उन जो हदीस ॿुधाए असांखे अब्दुल वाहिद, उन जो हदीस ॿुधाए असांखे उमारा, उन जो हदीस ॿुधाए असांखे अबू ज़ुरा बिन आमिर बिन जरीर. उन चयो त ॿुधो मूं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां. उन रिवायत कई नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का. पाण फरमायो इंतदबल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लिमन खरज फी सबीलिही ला युखरिजु इल्ला ईमानुम बी औ तस्दीकुम बिरुसुली. इंतदब ज़मानत खई अल्लाह ताला उन शख्स जी, ज़ामिन थियो, ज़ामिन बणियो अल्लाह ताला उन शख्स जो जेको निकितो उन जी राह में, ला युखरिजु नथो कढे उन्हीअ खे मगर ईमान आणण मूं ते ऐं मुंहिंजे रसूल जी तस्दीक. अल्लाह ताला कहिड़ी शइ जी ज़मानत कई, उहो माण्हू जेको मुंहिंजे मथां ईमान आणींदे ऐं मुंहिंजे रसूल जी तस्दीक कंदे अल्लाह जे राह में जिहाद जे गर्ज़ सां निकितो, उन जे लाइ ख़ुदावंद करीम ज़ामिन बणियो ऐं अल्लाह उन जी ज़मानत कई अन अर्जिअहू बिमा नाल मिन अजरिन औ गनीमतिन. हीअ त मोटाईंदुसि मां उनखे उन शइ सां जेको हासिल कयईं अजुर खां या गनीमत खां. उन जिहाद मां या बि उनखे अजुर सां उहो मोटंदो, अजुर हासिल करे, या माल गनीमत उनखे मिलंदो, माल गनीमत सां हासिल थींदो. ऐं उदखिलहुल जन्नत, या दाख़िल कंदुसि मां उनखे जन्नत में. वलौला अन अशुक्क अला उम्मती, ऐं जेकॾहिं न ॾुखियो सम्झा हा मां पंहिंजी उम्मत ते
ما قعدت خلف سریۃ त न वेहा मां कंहिं बि सरीअ जे पुठियां, कंहिं बि सरीअ जे पुठियां मां न वेहा। वल वादितु ऐं पसंदि कयां थो मां ही त क़त्ल कयो वञा मां अलाह जी राह में, शहीद कयो वञा मां अलाह जी राह में। सुम्मा उहया पोइ ज़िंदह कयो वञा, सुम्मा उक़्तल पोइ शहीद कयो वञा, सुम्मा उहया पोइ ज़िंदह कयो वञा, सुम्मा उक़्तल वरी पोइ शहीद कयो वञा। हाणे ही बाब आहे जिहाद मिनल ईमान। जिहाद जेको आहे ईमान जे उमूर मंझि आहे। हिन बाब खे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र करे इन ॻाल्हि जो बयानु कयो आहे त ईमान जे अमलनि मंझि हिकिड़ो अमल जिहाद आहे। ईमान जे अज्ज़ा मंझि हिकिड़ो जुज़ जिहाद जो मतिलबु आहे त ईमान मुरकब आहे। ऐं हिते ईमान मां मुराद ईमान मौली थींदो। ईमान मां मुराद छा थींदो? ईमान मौली, यानी जिहाद ईमान मौली जो जुज़ आहे। शोबतो मिनल ईमान आहे। ईमान जे शोबनि मंझि हिकिड़ो शोबो आहे। उन ईमान मां मुराद ईमान मौली आहे, न कि ईमान मुंजी। हदीस जो तर्जुमो मां ॿुधी छॾियो। लफ़्ज़ आयो आहे इंतदबल्लाह जी माना ज़ामिन थी वियो अल्लाह ताला, या इन जी माना करे सघो था क़बूल करे थो अल्लाह ताला फ़रियाद खे। इंतदबल्लाह जी माना इहा करे सघो था क़बूल करे थो अल्लाह ताला फ़रियाद खे, या ज़ामिन थी वियो अल्लाह ताला। ॿई मानाऊं करे सघूं था। ख़ल्फ़ सरियतिन, सरियत जो लफ़्ज़ आयो आहे। हिकु हूंदो आहे सरिया, ॿियो हूंदो आहे ग़ज़ब। सरिया ऐं ग़ज़ब में फ़र्क़ु आहे। हिकु सरिया हूंदो आहे, ॿियो हूंदो आहे ग़ज़बो। उहा जंग जंहिंमें रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण शरीक थिया हुजनि। ग़ज़बो हुन जंग खे चइबो आहे जंहिंमें हुज़ूर पाण शरीक थिया हुजनि। ऐं सरिया हुनखे चइबो आहे जंहिंमें पाण क़रीबन जिहाद जे लाइ जमातूं मोकिलियूं हुजनि, पर पाण हुन में तशरीफ़ फरमा न थिया हुजनि। हुज़ूर फरमायो मूंखे जिहाद पसंदि आहे। मां जेकॾहिं इहा ॻाल्हि पंहिंजी उम्मत जे लाइ ॾुखी न सम्झां हा, उन जे लाइ मुश्किल न सम्झां हा, त मां कंहिं बि सरिया में पोइते न रहां। हर सरीअ में मां पाण जंग में शामिल हुजां हा, ऐं उहो सरियो को ग़ज़ब थी वञे हा। माना कंहिं बि जंग खे मां खां पोइते न रहां। जेको बि लश्कर मोकिलियां थो उन जी अॻुवाणी मां कयां, पर इहा ॻाल्हि उम्मत जे लाइ मां ॾुखी को सम्झां। इन जे करे अक्सर जंगनि में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शिरकत बि थी, ऐं कुझु जंगियूं अहिड़ियूं हुयूं जंहिंमें पाण वफ़द मोकिलियूं, सहाबा जी जमात मां माण्हू जिहाद जे लाइ मोकिलियूं, ऐं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि में शामिल ऐं शरीक न थिया। हाणे हिन हदीस जो हासिल ई थियो त अल्लाह ताला उन शख़्स जी ज़मानत खई आहे जेको शख़्स अल्लाह जी राह में जिहाद जे लाइ निकिरे थो, ईमान जे करे निकिरे थो, अल्लाह जी ज़ात ते ईमान रखंदे रसूलुल्लाह जी तस्दीक़ कंदे निकिरे थो। उनखे दुनिया ऐं आख़िरत जा ॿई फ़ाइदा मिलंदा। ज़िंदा वापसि आयो त आख़िरत जो अजर ऐं माली गनीमत मिलंदसि, ऐं जेकॾहिं दर्जे शहादत उनखे हासिल थी त उन ई वक़्तु हू जन्नत में दाख़िल थींदो। उन ई वक़्तु हू जन्नत में दाख़िल। सम्झ में अची वई ॻाल्हि? उन खां बाद में बाब आहे बाबुन ततव्वुउ क़ियाम रमज़ान मिनल ईमान। बाबुन ततव्वुउ क़ियाम रमज़ान मिनल, क़ियाम रमज़ान जी नफ़ली इबादत। ततव्वुउ माना नफ़ली इबादत। क़ियाम रमज़ान जी नफ़ली इबादत बे ईमान जे शोबनि मंझि हिकु शोबो आहे। इन मां मुराद आहे तरावीह वारी इबादत जेका कयो था, इहा बि ईमान जे शोबनि मंझि हिकु शोबो आहे। नफ़ली इबादत जेका क़याम रमज़ान में क़याम करे कई वेंदी आहे, उनखे बि ईमान जे शोबनि मंझि हिकु शोबो क़रार ॾिनो वियो आहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त हदीस ॿुधाए असांखे इस्माइल, उनजो हदीस ॿुधाए मूंखे मालिक इब्न शहाब खां, उन हुमैद बिन अब्दुर्रहमान खां, उन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु खां रिवायत कई। हज़रत अबू हुरैरा फरमायो त बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मन काम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जंहिं क़याम कयो रमज़ान जे महीने में ईमान जे करे ऐं एहतिसाब जे करे, यानी सवाब जी तलब रखंदे, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उन जा अॻियां गुनाह माफ़ कया वेंदा। उन जा अॻियां गुनाह माफ़ कया वेंदा। उन खां बाद में बाब आहे सौम रमज़ान एहतिसाब मिनल ईमान। रमज़ान जो रोज़ो सवाब जी तलब रखंदे बि ईमान मंझि आहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाए हदीस ॿुधाए असांखे इब्न सलाम, उनजो ख़बर असांखे मोहम्मद बिन फुज़ैल, उनजो हदीस ॿुधाए असांखे यहया बिन सईद, उन अबी सलमा खां रिवायत कई, उन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु खां रिवायत कई। अबू हुरैरा चयो त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मन साम रमज़ान, जंहिं रमज़ान जा रोज़ा रखिया ईमान वहतिसाबन, ईमान ऐं एहतिसाब सां, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उन जा अॻियां गुनाह माफ़ कया वेंदा। हाणे हिते गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि चइबो, जंहिं लैलतुल क़द्र में क़याम कयो उन जे लाइ बि इहा ॻाल्हि ॿुधाई वई, जंहिं रमज़ान जो रोज़ो रखियो उन जे लाइ बि इहा ॻाल्हि ॿुधाई वई।
جंहिं तरावी जी नमाज़ पढ़ी नफ़ली क़याम कयो रमज़ान में, उन जे लाइ बि इहा ई ख़ुशख़बरी ॿुधाई वई त गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उन जा अॻियां गुनाह माफ़ कया वेंदा। अॻियां गुनाह कहिड़ा माफ़ थींदा? हिकिड़ा गुनाह हूंदा आहिनि गुनाह कबीरा, ॿिया हूंदा आहिनि गुनाह सगीरा। हिते जंहिं गुनाह जे बख़्शिश जी ॻाल्हि पई कई वञे, उन गुनाह मां मुराद आहे गुनाह सगीरा, न कि गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा जी माफ़ी बग़ैर तौबा जे नाहे मिलंदी, गुनाह कबीरा जी माफ़ी बग़ैर तौबा जे नाहे मिलंदी, ऐं जेके गुनाह सगीरा आहिनि उन्हनि जी बख़्शिश इन्हनि नेक अमलनि जे करण सां ई थी वेंदी आहे, ऐं उन्हनि जा गुनाह उहे माफ़ कया वेंदा। सम्झ में आई आहे? ऐं इन्हनि बाबनि खे बयानु करे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इहा ॻाल्हि वाज़े कई आहे त इहे जेके नेक अमल आहिनि इहे बि ईमान जे शोबनि में जा हिकिड़ो शोबो आहिनि, ईमान जे अज़ा में जा हिकु जुज़ आहिनि। सो इन मां मुराद छा थियो त ईमान मुरकब आहे, ऐं इहे अज्ज़ा आहिनि ईमान जा। त ईमान मां मुराद ईमान जो कहिड़ो क़िस्म थींदो? ईमान मोअली, न कि ईमान मुंजी। सम्झ में अची वई ॻाल्हि? उन खां बाद में आहे बाबुन अद्दीन युस्रुन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अॻियों बाब बयानु थी रहियो आहे त दीन सरापा आसान आहे, अद्दीन युस्रुन, या इन जी माना कि अद्दीन ज़ू युस्रिन, दीन आसानीअ वारो मज़हब आहे, या बि माना करे सघूं था दीन आसानी वारो मज़हब आहे, या अद्दीन युस्रुन दीन सरापा आसानी आहे, दीन सरापा आसानी आहे, या बि माना थी सघे थी। यानी दीन इस्लाम में सख़्ती न आहे, दीन सरापा आसानी आहे जो मतिलबु छा आहे त दीन इस्लाम में सख़्ती न आहे, बरख़िलाफ़ अॻियनि शरीयतुनि जे जेके इस्लाम जे मज़हब खां पहिरियां वारियूं शरीयतूं हुयूं, मज़ाहिब हुया, उन्हनि में जेका सख़्ती हुई उहा सख़्ती दीन इस्लाम में न आहे, दीन इस्लाम में आसानी आहे। उन्हनि में सख़्ती कहिड़ी हुई? मसलन अॻियनि शरीयतुनि में तौबा जो तरीक़ो कहिड़ो रखियो वियो हो? अवां तौबा कयो, तौबा जो तरीक़ो इहो रखियो वियो त अवां हिक ॿिए खे क़त्ल कयो, हिक ॿिए खे क़त्ल कंदो त तव्हांजी तौबा क़बूल आहे। केॾो ॾुखियो अमल आहे। अॻियनि शरीयतुनि में इहे हुक्म हुया, उन्हनि जो तौबा जो तरीक़ो इहो हुयो त अवां हिक ॿिए खे क़त्ल कयो। ऐं दीन इस्लाम में तौबा जे लाइ कहिड़ो तरीक़ो आहे? तौबा जे लाइ एतिरो ई काफ़ी आहे त इंसानु पंहिंजे गुनाह ते नादिम थी करे उन गुनाह खे छॾे ॾिए ऐं ॿीहर उन गुनाह जे वेझो ई न वञे। इहा तौबा आहे। इंसान खां गुनाह थी वियो, हाणे उन गुनाह ते नादिम थिए, पेशेमान थिए, पेशेमान थी करे उन गुनाह खे छॾे ॾिए, ॿीहर उन गुनाह जे वेझो न वञे। इहा तौबा आहे। हुते क़त्ल पियो कयो वञे हिक ॿिए खे, हिते क़त्ल न आहे, गुनाह खे छॾियो ऐं उनजे मथां नादिम पेशेमान थी करे ख़ुदा जी बारगाह में अचो ऐं हाणे ॿीहर उन गुनाह जे वेझो न वञो, उन गुनाह खे छॾे ॾियो। इहा मुंहिंजी तौबा आहे। सम्झ में अचे थी ॻाल्हि? अॻियनि शरीयतुनि में नमाज़ सिर्फ़ु मस्जिद में पढ़ी वेंदी, ज़मीन जे कंहिं ॿिए हिसे ते नमाज़ न पढ़ी वेंदी, पर मज़हब इस्लाम में केतिरी आसानी आहे जो पूरी रूए ज़मीन खे मस्जिद बनाए वियो, पूरी रूए ज़मीन खे मस्जिद बनाए वियो। अॻियनि शरीयतुनि में तयम्मुम मशरू न हुयो, वुज़ू जे लाइ पाणी न मिले त हाणे तयम्मुम सां पाकाई हासिल कनि, जाइज़ ई न हुयो तयम्मुम। अगरि कपिड़े ते नापाकी लॻी वेंदी हुई त उहो कपिड़ो धोअण सां पाक कोन थींदो, उन कपिड़े खे कटियो वेंदो हो। एतिरी सख़्ती हुई, पर इहे सभु सख़्तियूं दीन इस्लाम में, मज़हब इस्लाम में न आहिनि। कपिड़े ते नापाकी लॻे, उनखे धोअण सां उहो पाक थो थी वञे। पाणी नथो मिले, अव्हांखे पाकाई हासिल करणी आहे, अव्हां तयम्मुम कयो, तयम्मुम सां अव्हांखे उहा ई पाकाई हासिल थींदी जेका वुज़ू ऐं गुस्ल सां हासिल थींदी आहे। सो इहे सख़्तियूं जेके अॻियनि उम्मतुनि जे मथां हुयूं, उम्मत मुहम्मदीअ मां इहे सभु सख़्तियूं खयूं वयूं आहिनि ऐं हिन दीन खे, मज़हब इस्लाम खे आसान मज़हब बनायो वियो आहे। तॾहिं चयो आहे त अद्दीन युस्रुन, दीन आसानी वारो मज़हब आहे, दीन सरापा आसानी जो नालो आहे। सम्झ में अची वई ॻाल्हि? उन खां बाद में अॻिते आहे क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अहब्बुद्दीन इल्लल्लाह, अहब्बुद्दीन इल्लल्लाह अल हनीफियतुस समह। सुभान अल्लाह। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त अल्लाह ताला खे वणंदड़ दीन, अहब्बुद्दीन इल्लल्लाह, अल्लाह ताला खे पसंदीदा दीन, ख़ुदावंद करीम खे वणंदड़ दीन उहो आहे जेको सिधो ऐं आसान आहे। अल हनीफिया सिधो आहे, असमह जेको आसान आहे। सम्झ में अची वई ॻाल्हि? हाणे मथे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दावा कई क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां अहब्बुद्दीन इल्लल्लाह अद्दीनुल हनीफियतुस समह जेका अल्फाज़ आहिनि
یہ الفاظ ان دعوا جی متھاں دلیل ہے. دعوا متھے کہڑی تھی تو دین سراپا آسانی ہے, دین آسانی وارو مذہب ہے. ان جی متھاں دلیل کہڑو ہے؟ دلیل یہ ہوا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان جو حضور فرمایا تو خدا بندے کریم کے وہ دین بڑندڑ ہے جیکو دین سدھو ہے جن دین میں آسانی ہے, جن دین میں آسانی ہے. سمجھ میں اچھی گال. السمحت مانا آسانی, یا صفت ہے الحنیفیت کی. حنیفیت میں مراد ملت ابراہیمی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی شریعت ابراہیمی. چھو تو ان کی شریعت ہر قسم کے افراد و تفرید کا پاک ہوئی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کافی سنتوں اڑیوں ہیں جے دین ابراہیمی والی سنتوں ہیں, ملت ابراہیمی والی سنتوں ہیں. کافی اڑا عمل ہیں جے ان کی دین میں ان کی شریعت میں مشروع ہوا. وہی عمل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مذہب میں مشروع تھیا سنت آہن. سو جیاں دین ابراہیمی افراد تفرید کا پاک ہوئے یہ دین محمدی بھی افراد تفرید کا پاک ہے. یہ دین سراپا آسان ہے, آسانی وارو مذہب ہے. سمجھ میں اچھی گال. ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو الدین یسرن جے عبارت سان, الدین یسرن جی عبارت سان باب جو عنوان قائم کیا, ترجمۃ الباب منعقد کیا. ان جو مقصد چاہے, ان جو مقصد چاہے ایکڑو مقصد یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ ۽ خوارج جو رد کयो, معتزلہ ۽ خوارج جو رد کयो ہے جے کہ دین میں سختی جا قائل. معتزلہ ۽ خوارج دین میں سختی جا قائل. امام بخاری یہ عبارت آنے کرے انہوں جو رد کयो. معتزلہ چھا تھا چون تو گناہ کبیرہ جے ارتکاب کرنے والوں دین اسلام کا خارج ہے, وہ ہمیشہ جہنم میں رہندے. یہ کیلو سخت نظریہ ہوا انہوں جو الدین یسرن کی عبارت آنے کرے انہوں نے نظریے کی تردید کی گئی, رد کے ہوئے. تو دین میں اتنی دکھائی ہے, تنگی ہے, اتنی تکلیف نہ ہے. دین سراپا آسانی جو بس سراپا آسانی. سمجھ میں جی گا. ॿियो مقصد یہ ہے ان ॻाल्हि जी طرف इशारो करणो आहे त आमाल जेके आहिनि इहे ईमान मौली जो हिस्सो आहे. अमल जेके आहिनि इहे छा आहिनि ईमान मौली जो हिस्सो आहे. ॿियो मक़सद इहो थियो. टियों मक़सद इहो थियो त पोयनि बाबनि में हिन खां पहिरियां जेके बाब बयान थिया उन्हनि बाबनि में क़याम लैल, सियाम ऐं जिहाद, इन्हनि टिनी ॻाल्हियुनि जी तरगीब आई. तव्हां राति जो क़याम कयो, रोज़ा रखो, जिहाद कयो. ऐं इन्हनि टिनी में छा हुई? मुशक़त हुई. इन्हनि टिनी में छा हुई? मुशक़त हुई. जिहाद में भी मुशक़त आहे, रोज़ा रखण में भी मुशक़त आहे, क़याम लैल में भी मुशक़त आहे. तो हाणे तरकीब आई तव्हां क़याम लैल कयो, रोज़ा रखो, जिहाद में वञो. ही बाब आणे करे ॿुधायो वियो त इन्हनि जी अहमियत ऐं तरकीब ज़रूरु अव्हांखे ॿुधाई वई आहे, तरकीब ॾिनी वई आहे. पर एतिरो न जो अव्हां पंहिंजे मथां सख़्ती कयो, एतिरो न जो तव्हां पंहिंजो पाण खे वञी तकलीफ़ में मुब्तला कयो. इहे अमल बि कयो पर उन सां गॾोगॾु पंहिंजे पाण जे लाइ आसानी बि पैदा कयो. पाण खे मुशक़त में न विझो. दीन आसानी जो नालो आहे, दीन ॾुखियाई ऐं सख़्ती जो नालो न आहे. क़याम लैल करणो आहे ओतिरो करणो आहे जेतिरो अव्हां करे सघो. वरी निंड अचे त अव्हांजे मथां जिस्म जो बि हक़ आहे, अव्हां निंड कयो. रोज़ा रखो, उन जी बि जेका हिकिड़ी लिमिट आहे, उन जी बि हद आहे त हिन टाइम खां हिन टाइम ताईं रमज़ान जो महीनो रोज़ा रखना. हाणे बाक़ी पूरो साल अव्हांजे मथां लाज़िम न आहे त अव्हां रोज़ा रखो. ईअं न थी जो अव्हां रोज़नि जे इबादत में एतिरो शौक़ु रखो जो हाणे तव्हां मुसलसल 12 महीना रोज़ा रखो जंहिंसां अव्हांजे जिस्म में कमज़ोरी पैदा थी वञे. दीन इन शइ जो नालो न आहे. दीन ॾाढो आसान आहे, दीन ॾाढो आसान आहे. सो मथे जेके इहे टई बाब आया उन्हनि में तरकीब हुई इन्हनि शयुनि जी. हाणे उन नमाज़ीअ खे, उन मुजाहिद खे, उन क़याम लैल करण वारे खे हिदायत बि ॾिनी वञे त दीन आसानी जो नालो आहे. इहे अमल बि करणा आहिनि पर आसानी सां करणा आहिनि. जेतिरा करे सघो ओतिरा करणा आहिनि. थोरो ई अमल कयो पर उन में इस्तिक़ामत हुजे ऐं मुसलसल उहो कंदो रहियो. इहो अमल तव्हांजो इस्तिक़ामत वारो घणे अमल खां वधीक फ़ाइदे वारो आहे. दीन सवलो मज़हब आहे, दीन ॾाढो आसान मज़हब आहे. सम्झ में अची वई ॻाल्हि. असां दीन खे ॾाढो ॾुखियो बनायो, असां दीन खे ॾाढो ॾुखियो बनायो. अहिड़ो माण्हुनि जे साम्हूं असां दीन जो तसवुर ऐं अहिड़ी असां पिक्चर दीन जी माण्हुनि जे साम्हूं पेश कई आहे जो माण्हू उन पिक्चर खे जॾहिं ॾिसे थो त सोचे थो त हाणे मां मुस्लमान बि सॾायां या न सॾायां. हीउ कमु त मुंहिंजे वस खां ई ॿाहिरि आहे, हीअ शइ त मुंहिंजे ताक़त खां ई ॿाहिरि आहे, हीअ त मां करे न सघंदुसि.
अहिड़ो असां दीन खे ॾुखियो बनायो आहे जो बाबा किताब पढ़ो त किताब जे पढ़ण खां पहिरियां बि 11 ॾींहं थो कयो। खबर किथे आहे दीन में इहा ॻाल्हि? का केला जेके न मां कटियो था त केलनि जो मुंहुं जेको आहे काबतुल्लाह ॾे कयो, पेर वरी ॿिए पासे विझनि, केलनि जा पेर सां काबतुल्लाह ॾे करणु नाजाइज़ आहे। बाबा इहो किथे आहे दीन में? एतिरी ॾुखियाई किथे आहे? हिंदाणे जो कलर साओ आहे, जे गुंबद ख़ज़रा सां मुशाबिह सां इन जी बि इज़त ऐं एतिराम करो। अरे बाबा किथे आहे इहा ॻाल्हि यार? दीन जी इहा पिक्चर इन अंदाज़ में छो था पेश कयो? माण्हुनि जे लाइ ॾुखियाई छो था पैदा कयो? दीन ॾाढो सवलो मज़हब आहे। हिकिड़ो माण्हू आहे उहो शलवार कमीज़ में आहे, ठीकु आहे, पर हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं पैंट शर्ट में आहे त ग़लति थोरी आहे। चाहे पैंट शर्ट में आहे, मक़सदु लिबास सां शर्म का जो उघड़ जो ढकण आहे न। जे पैंट शर्ट अंग्रेज़नि जो लिबास आहे, शलवार कमीज़ मुस्लमान जो लिबास आहे। इस्लाम तव्हांजो शुरू थियो अरब खां, अरब त शलवार कमीज़ पाईंदा ई न, अरब जुबो पाईंदा। लिबास जो ताल्लुक़ क़ौम ऐं कल्चर सां आहे बाबा। इस्लाम में लिबास जी तारीफ़ ऐं डेफिनेशन छा आहे? जेको तव्हांजे उघड़ खे ढके। पोइ जेकॾहिं को गोॾ वधे थो उहो बि लिबास आहे, पैंट शर्ट पाए थो उहो बि लिबास आहे, कांच पाए थो उहो बि लिबास आहे, उहो जुबो थो पाए हेठो अंडरवेयर पातो अथसि उहो बि लिबास आहे। सम्झ में अचे थी न ॻाल्हि? दीन ॾाढो आसान आहे, उनजी पिक्चर ॾाढी सवली आहे। अदीन युस्रुन, दीन खे ॾुखियो न बनायो, दीन ॾाढो आसान आहे। सम्झ में अचे थी ॻाल्हि? हदीस ॿुधो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, हदीस ॿुधाए असांखे अब्दुल्लाह बिन मुतहर, हदीस ॿुधाए असांखे अब्दुल्लाह बिन मुतहर, अब्दुस्सलाम बिन मुतहर, हदीस ॿुधाए असांखे अब्दुस्सलाम बिन मुतहर, उनजो हदीस ॿुधाए असांखे उमर बिन अली, उन माअन बिन मोहम्मद ग़िफ़ारी खां रिवायत कई, उन सईद बिन अबी सईद मक़बूरी खां रिवायत कई, उन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खां रिवायत कई। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू हुरैरा चयो त रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इन दीन युस्र, बेशक दीन आसान मज़हब है। लन युशाद दीन अहदुन, लन युशाद दीन अहदुन इल्ला गलबहु, लन युशाद दीन, युशाद जेको लफ़्ज़ आहे इहो मुशादत मां वरितल आहे, मुफ़ाल जे बाब में। मुशादत चइबो आहे दीन सां मुक़ाबिलो करणु, शिद्दत सां मुक़ाबिलो करणु, दीन सां शिद्दत में सख़्ती में मुक़ाबिलो करणु। सो लन युशाद दीन जो मतिलबु छा थींदो? जेको उन में सख़्ती सां मुक़ाबिलो कंदो, दीन आसान आहे। इन दीन युस्रुन, दीन आसान मज़हब आहे। लन युशाद दीन, जेको इन दीन सां सख़्ती में मुक़ाबिलो कंदो, दीन उन ते ग़ालिब ईंदो, दीन उन ते छा थींदो? इल्ला ग़लबहु, मगर उन ते ग़ालिब ईंदो। फसद्दिदू वक़ारिबू, विच थरो तरीक़ो इख्तियार कयो, फसद्दिदू विच थरो तरीक़ो इख्तियार कयो, वक़ारिबू ऐं वेझा रहो, बशिरू ऐं ख़ुशख़बरी ॾींदा रहो, वस्तईनु बिलग़ुदवति वर्रौहति वशैउम मिनद्दुल्जति, सुबुह ऐं शाम ऐं कुझु राति जे आख़िरी हिस्से मां इबादत में मदद हासिल करियो। ग़ुदवत माना सुबुह, रौ माना शाम, दुलजत राति जे आख़िरी हिस्से, राति जे आख़िरी हिस्से मां वस्तईनु इबादत में मदद हासिल करियो। सम्झ में अची वई ॻाल्हि? सो दीन जे आसानी हुजण जी बयान हिन हदीस मुबारक में कयो पियो वञे। दीन जे आसान हुजण जो मतिलबु छा थियो? दीन जे आसान हुजण जो मतिलबु थियो त एतिदाल जे रस्ते ते हली करे, एतिदाल जे रस्ते ते हलो, जिते रुख़्सत ॾिनी वई आहे उते रुख़्सत ते अमल कयो। ख़ुदा जी ज़ात जीअं अज़ीमत ते अमल करण सां ख़ुशि थींदी आहे, अहिड़ी तरह उन जे तरफ़ां जेका मिलियल रुख़्सत आहे उन ते अमल करण सां ख़ुदा जी ज़ात ख़ुशि थींदी आहे। शरीयत जिते रुख़्सत ॾिनी आहे उन जे रुख़्सत ते अमल कयो, जिते अज़ीमत ते अमल करिणो आहे अज़ीमत ते अमल कयो। जीअं अज़ीमत ते अमल करण सां ख़ुदा जी ज़ात ख़ुशि थींदी आहे, ईअं जेका उन जे तरफ़ां मिलियल रुख़्सत आहे उन रुख़्सत खे क़बूल करे, उन रुख़्सत ते अमल करण सां ख़ुदा जी ज़ात ख़ुशि थींदी आहे। दीन ॾाढो आसान मज़हब आहे, दीन ॾाढो सवलो मज़हब आहे। क़ुरान करीम में ॿिनि जॻहुनि ते ग़ुलूव फ़ी दीन खां मुमानियत कई वई आहे। पूरे क़ुरान में ॿिनि जॻहुनि ते, सूरह माइदा में, ॿियो सूरह निसा में।
سورۃ النساء میں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب پنहिंजे دین میں غلو نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ ऐं ॿी जॻह ते सूरह माइदे में या अहल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम गैर अलहक़, ग़ुलू फी दीन खां मना कई वई आहे त दीन में ग़ुलू न कयो, मतिलबु शरीयत जे मुक़ररु कयल हदूद खां तजावुज़ न करियो। जेके शरीयत हदूं मुक़ररु कयूं आहिनि उन्हनि हदुनि जे अंदरि रही करे अमल करियो, इहो आसान आहे। अगरि उन्हनि हदुनि खे क्रॉस करे अमल कंदो त पोइ इहो ग़ुलू आहे ऐं ग़ुलू खां मना कई वई आहे। शरीयत जे हदूद खे क्रॉस न कंदो। सो दीन ॾाढो सवलो मज़हब आहे, आसान मज़हब आहे मज़हब इस्लाम। उहो सवलो करे माण्हू जे साम्हूं बयानु कयो, उनखे ॾुखियो न बनायो जो उनजी पिक्चर ॾिसी करे ऐं ॿुधी करे माण्हू परेशान थी वञनि त असां कीअं अमल कंदासीं। दीन ॾाढो सवलो आहे, उनखे आसानी पैदा कयो माण्हुनि जे लाइ, पाण बि आसानी में रहो, माण्हुनि जे लाइ बि आसानी पैदा कयो, पाण बि सुकून में रहो, माण्हुनि खे बि सुकून में रहणु। सम्झ में अची वई ॻाल्हि?